Lapis! Okay, ready? Isa-isa. Lapis! Lapis. Malakas! Lapis. Sigaw! Lapis. Lapis. Malakas! Lapis. 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 Malakas! Lapis. 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 Lapis! Yan! Ano yan tayo? Okay, ano yung kapartner ng lapis? Tama, papel. Okay, yung pamura, bahagi po ng lapis yan. Okay, yung ballpen parang katulad din ng lapis. Okay, yung kapartner niya is ballpen. Ay, ballpen tuloy. Papel, yun ang sinusulatan. Okay, sabihin nyo nga, papel. Malakas, malinaw, mabilis. Teka, sabihin nyo, papel. Okay, isa-isa. Papel! Malakas, kaninang malakas ki. Gusto ko yung mas malakas ha. Papel! Papel! Yan! Nakapagaling naman ni Sean. Okay. Shanwin, lakasan mo ha. Papel! Papel! Yan! Jeron! Papel! Papel. Parang hindi ako satisfied ha. Mas malakas! Papel. Parang same lang ha. Okay, ready? Aisal! Papel! Papel. Oh, laki ng boses ha. Gab! Papel. Mahina! Mo! Papel. Okay, wala. Alexa! Tama ba? Okay. Papel! Papel. Oh, galit ah. Joyce! Papel. Malakas! Papel. Huwag kang matakot sa malaki na yan. Papel! Papel. Yan. Okay, medyo pahirapan natin ng konti. May buntot ako na. Abi ulit. Pahirapan ko ng konti. Pagsasamahin natin ang sasabihin nyo, lapis at papel. Yon, malakas, mabilis! Malakas! Lapis at papel. Okay, mauna ka. Lapis at papel. Lapis at papel. Very good. 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 Lapis at Lapis at papel. Lapis at papel. Teka lang, wala pa yung mic. Ba't ba umatras ka? Move forward. Okay? Lapis at papel. Lapis at papel. Ah! Niloloko mo naman ako eh. Halika dito. Lapis at papel. Lapis at papel. Okay, very good. Lapis at papel. Very good. Lapis sa papel! Anong lapis na papel? Lapis at papel. Lapis papel! Lapis at papel. Lapis sa papel! Lapis na papel talaga sa kanya. Sa konti, baka mabangga may cake dyan. Okay, next word natin. Sabihin nyo nga, notebook. 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 Notebook! Notebook. 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 Ah, very good, ha? Okay, next word natin, sabihin nyo nga, aklat. Aklat. Isa-isa. Aklat. 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 Aklat! Wow, gagaling ha. Pagsasamahin natin, notebook at aklat. Malakas, malinaw at mabilis. Sabay-sabay, notebook at aklat. Notebook at aklat. Tingnan natin kung sino. Mag-out na ako. Ang magkamali, out, naintindihan. Notebook at aklat. Ang mga na to, Sean. Ready? Teka lang, wala pa yung mic. Notebook at aklat. Notebook at Dito ka lang, dito ka lang. Dito ka lang, dito ka lang. Ayan, upo ka kagad eh. Okay. Shanwin, notebook at aklat. Notebook at aklat. Wala pang nakakatawa. Okay. Jeron, notebook at aklat. Notebook at naka. Una ko sayang. Hindi ko kaya. Okay. Aisel, notebook at aklat. Notebook at aklat. Very good! Wow! Okay. O kanino yan? Kaya, mabagal eh. Gab, notebook at aklat. Notebook at Okay. Alexa, ready, go! Notebook at aklat. Ba, palaban. Okay. Joyce, notebook at aklat. Notebook at aklat. Tama? Sino ang panalo? Sino ang nakakuha ng tama? 1, 2, and 3. Tatlo sila nakakuha. Tama ba? Sa lalaki walang nakakuha.
Ha? Okay, nasan yung tatlo? Bigyan mo ng consolation prize. Yung tatlo.